U neposrednoj blizini samog centra se nalazi jedan od najvažnijih rimskih spomenika u Solunu. Ovo kružno zdanje je 306. godine nove ere sagradio rimski tetrarh Galerije, koji je nameravao da to bude njegov mauzolej, odnosno grobnica. Međutim, nakon njegove smrti 311. godine sahranjen je u Gamzigradu kod Zaječara u Srbiji, pa je rotonda stajala prazna nekoliko decenija, sve dok car Teodosije I nije naredio u njeno pretvaranje u hrišćansku crkvu krajem 4. veka. Crkva je tada ukrašena vrlo kvalitetnim mozaicima, ali su od originalne dekoracije sačuvani samo fragmenti. U 1590. godine rotonda je pretvorena u džamiju, ali je ponovo oslobađanjem Grka od Osmanskog carstva vraćena u pravoslavni hrišćanski objekat. Naziv potiče od latinske reči rotondus, što znači kružan, a od 1988. godine rotonda se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Ulaznica za ovu veoma važnu kulturnu zaostavštinu je 3 evra, a otvorena je svakog dana. Isti graditelj nam je nedaleko od rotonde ostavio još jednu atrakciju koja je i dobila naziv po njemu, Galerijev luk ili Galerijeva kapija. 2 luka na kapiji zadržale su svoje mermerne ploče koje pokazuju Galerijeve pobede u ratovima protiv Persijanaca. Brojni su muzeji u Solunu, ali u muzeju iluzija će definitivno uživati sve generacije. Otvoren je svakog dana, sem ponedeljka, a ulaznica je 11 evra. Odlazimo uz odlično raspoloženje i sa neverovatnim fotografijama. Sve što smo do sada obišli bilo je u neposrednoj blizini samog centra Soluna, odnosno Aristotelovog trga. Ako krenete uzbrdo, dolazite do starog grada Soluna ili Ano Poli, kako oni kažu. Uske ulice, stare kuće,
taverne i poslastičarnice sa izuzetnom baklavom, i na kraju zidine grada Soluna. Datiraju od samog osnivanja grada, ali današnji oblik im daju osvajači iz Vizantije u 4. veku. Služile su za odbranu grada od raznih napadača kroz istoriju, a najpoznatiji delovi, 4 km dugačkih zidina, su Akropolis Soluna i Eptapirgion. Pored ove lepote i časa iz istorije, ovde ćete sigurno zastati i zbog ovog izuzetnog pogleda na Solun. Zidine Akropolisa su na otvorenom, dok je Eptapirgion otvoren svim danima sem utorka od 8:30 do 15:30. Parking mesta ima dosta, a i autobuske linije su česte. Do Starog grada možete kao i ja i pešaka, jer je od Aristotelovog trga udaljen nešto više od 3 km. Šetajući Solunom, naići ćete na veliki broj crkava i drugih verskih objekata, ali bih posebno izdvojio sledeće 3. Kako je Sveti Dimitrije zaštitnik Soluna, logično je da je najvažnija i najveća crkva u Solunu crkva Svetog Dimitrija. Datira iz vremena Vizantijskog carstva, kada je Solun bio drugi grad po veličini u Vizantiji, odmah iza Konstantinopolja, odnosno Carigrada. Crkva se nalazi na svetskoj kulturnoj baštini od izuzetnog značaja od 1989. godine.
Još u 3. veku postojala je crkva na mestu sadašnje crkve Svete Sofije ili Svete mudrosti, s obzirom da je na grčkom reč Sofija jednako mudrost. U 8. veku je sadašnja struktura podignuta na osnovu crkve Svete Sofije u Carigradu, Aja Sofija. U svojoj istoriji je bila pretvarana u latinsku katedralu, džamiju, a krst joj je konačno vraćen 1912. godine nakon Balkanskih ratova i oslobađanja Soluna od Turaka. Crkva je dosta oštećena za vreme Velikog solunskog požara 1917. godine, ali je kupola crkve obnovljena 1980. godine, mozaici su očišćeni, pa crkva danas predstavlja jedan od najvažnijih spomenika vizantijske kulture u Solunu. Jedan od najmlađih hramova u Solunu je izgrađen 1956. godine i istorijski nije toliko zanimljiv koliko je pre svega lepa unutrašnjost crkve Panagia Dexias. Poznata je i po ikoni na kojoj Bogorodica drži Isusa u desnoj, a ne u levoj ruci, pa je tako crkva i dobila naziv jer je na grčkom desno Dexia. Najznačajnije kulturno-istorijske atrakcije Soluna možete obići otvorenim autobusom koji u organizaciji gradskog prevoza na svakih sat vremena kreće sa početnog stajališta kod Bele kule. Ima 16 stajališta, a cena celodnevne karte je 2 evra, pa kada završite sa razgledanjem određene lokacije, možete ponovo nazad u autobus do narednog stajališta.